Snatcher. Maliwanag. Mark, nice game. Pag panalo, nice game. Bola. Ano score natin, Raymond? 6 points. 64-70 yata. Assist. Nice game. Ayan. Makakita mo. Konting basketball, maraming pagkain. Malilim dito. May soft drinks yan. Nataulan. Hindi mo ah. Kain lang ah. Hanapin yung ulo. 11. Balik lang. Luwi ka talaga? Ikaw muna si Kuya. Oo, kailangan mabuti. Rebound. Balik lang. Wala ko nila sumupakal ka diba? Rebound. Yung tira mo, nakaharang pa yung referee. Okay na, balik ka tubig. Tama naman. Anong solo ang tama niya? Tawagan ko natin. Pwesto. Bigo. Lagi. Alok ka na. Yun! Sa bugong mukha. Pwesto. Daming kulang eh. Wala. Inisip. Okay. Hindi ka sinunod. Kanan, sabi mo, di ba? Kanan, sabi. Sila. Nakahighlight, pwede. Kabila, dalawa. Good. Rhea, 3 points. Pre. Kamay. Ayun, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ay, dalawa. Nice one. Hindi ko lang. Foul. 1-7. Ano ko ba dyan? Manager din yan. Amo rin niya. Boss engineer, amo. Isa lang sinabi yan, ang dami yung dinugtong ha. Alalay lang. Si Honor. Alalay lang ako. Baka may yung miss na info. Shot play. Meron ba dyan sa baba? Ang naman sinabi niya, ito lang yung liga na konting basketball, puro kain. Wala. Foul. Balik lang. Violation yan, violation. Team ni Milan. Meron pa sa ilalim ha. Pwesto. Yes, sweet. Sa'yo yun, bet. 2-3. Spaghetti. Sige lang. Okay lang. Wala. Pare. Para up. Bigay! Palasaktan ka dyan. Next time, ready.
Ayun lang. Okay, diretso, diretso. Walang tumawag, walang tumawag. Patay. Sabi ko pa kapila yung isa, wag. 10 seconds. Tapit, tapit. 7, 6, 5, 3, shot clock, shot clock. Wala na. Next 5, next 5. Next 5. Change 5, change 5. May papatanggalin. May hikaw yung Sino? si Roy. Pare, sige, ikaw magdala. Oh, Richard, 5 minutes ka lang ha. Kasi ako. Huwag ka muna, pre. Ayaw malis. Hihiwas-hiwas ko eh. Number 3. 54. Baba, pre. Happy birthday! Ay, puta. Pre, ikaw. Puro pagkain ko. Oh, na-refill pa pala. Kaya nga sabi ko sa'yo eh. Sponsor niya. Meron pa sandwich niya. Pag nagustuhan niya, order lang kayo sa barangay. Pag hindi nyo gusto, papalitan natin next week. Oo, yan o. Kila... Oh, i-order na daw siya. Sa group lang, order na daw siya. Suggest lang sa group. Magbigay na lang 50 ako sino order. Medyo matigas to yung noodles. Hindi, crispy noodles na lang. May soup. Yan. 2.2. Stats yun eh. 28. Short. Ito na. Hindi ka pwede sumap. Wala pang 5 minutes. Hindi pa. Mamaya pa. Pwede. Time out kami. Time out. Time out daw, time out. Time out. Madilim sa banda. Time out. Time out. Foul number 6. Number 6 foul. Number 6, huwag papakita si Ryan. Pinapalitan yung foul. Pre, walang pagpalit. Oh, nadidelay tayo eh. Walang palit. Walang palit ng player. Pwede magpapalit yung player ha. Si Osorio dapat ng second pa rin. Oh, tandaan natin. Ginuguli. Huwag ginuguli. Let's go. Okay. Dapat hindi dapat tayo. Stick tayo sa rules. Kung sino yung lima, yun lang. Warning. Tino-warning dyan. Maingay sa likod ng galing mo. Pare. Ayaw mo, lima. Enjoy pala yung maingay. Pwede pumalit sila. Pwede palit. Pwede magpalit. Hindi pwede magpalit. Bawal magpalit. Hindi ba ito nagpalit? Nagkuhan na, nag-set na eh. Oh, pwede ba yun? Rules. Second 5 ulit. Bawal magpalit. First quarter pa lang, di ba? Oo. Nakalis, si Uncle.
Yung ampal doon. Kaya lang may... Wala. Ginawa nila sila. Ilan na ba? Bawi na. Magkano yung quota? 30. Dalawa na. 10. Ngayon yun. Next game ulit. Uy! Puta! Baliwala. Parang wala lang. Pinagpag. Relax. Mainit lang eh. Mainit eh. Laro lang. Nauna ka pa. Pasok tuloy. Paano ko niya nagkamali? Lalo makakapansin yan. Makakapansin yan. Biglang pumas. Wala lang. Uy, tulak. Oh, may pa. Sabay. Parang Texas ah. Parang ayaw ka na maglaro tuloy. Bo. Katawanan eh. Number 4, Osig. Sino ba yun dito eh? Diretso mo lang yan. Ganun lang lagi. Uy! Technical! Number 4, warning. Uy! Uy, technical ulit. Oh, ay, ano yung reklamo? Kunin yun, Big! Pwede mo kunin yun! Pakinig sa kanila! Tira yan. Penalty na yung one, green, penalty ah. Oh, penalty! Sino foul? 10, number 10. Oo. Uy! Manual pa rin ako? Mas madali ito. Pagka, Bugsaw! madali na siya. Last 1 minute. Kasi may dalawang number 3. Sir, score namin yun. Malinaw yung ulan. Buti na lang, napansin. Ito! Gandang asel. Hey! Galing yung player mo na yun. Bilis, tumatakbo oras! Tumatakbo oras! Defense, cutter! Cutter daw! Patay. Yun, takbo! Ay! Tatlo! Okay! Bilis, tumatakbo! Tumatakbo! 10 segundos ba? 10 segundos. 5 Eh, tagal lang niyo pa. 5 Tirabay! Patay! Yun, ala na.
Grabe yun ah. Kuha na mo ba yun? Yung, kuha lahat yun. Green ball, green ball. Green, green. 19. Jungle! Ano ba nakapunta? Si Kaleb, nakapasok na. Oh, ready? Klaro sa'yo na. Sobra. Hey, gold na yan. Gold. Jumping, jumping. Connection! Wala magaan ng dila. Buta na MVP! Ganda ng tandem na. Dalawang itlog siya kaysa kurat din eh. Gusto si Angel. Tangke na! Tigas si Angel, din natinag ah. Turuan ko nga yun. Lagyan mo nga playground ka. Sabihin mo, Richard. Nice foul. Ayun mo. Pag natapos itong time. Pinutin mo yung slide. Lalabas. May pasok din. Saan yun na naman yung pack? Uy, sobra. Uy. Ganun sana. Kaya mo katapos. Lalabas yung slide. Kaya pala ang init ng bato. Uy! Dalawa! Foul 14. Kung ikaw yan, ilagay mo. Kaya mo na. Tulad ng ginawa mo. Inibit mo. Salbahe. Oo. Paano mo isang net? Wala pa yung chicks ni... Girlfriend niya. Para na. Tiglowe. Chloe. Tiglowe. Ginanong mo bigla eh. Kaya nga tinamagang siya eh. Nasali kayo. Fast break. Nice! Fast break. Time out. Malayo ah. Ay, second. Ano nakahabol ba? Ano mo namin ito? Go, tikman nyo rin mo. Picture daw mo. Picture. Boto Seco. Spanish roll ba yan? Green ball baseline. Spanish roll. Tapos mabalik kayo ni Milan sa akin. Yes, tumatakbo oras. Ay, kamali tuloy ako. Papatingin sa akin ni Milan, tapos ayaw, wala pa palang tumitig. Hindi, kumain na sa tatlo. Puro siya. Hindi na, wala na ako tiwala. Kain lang, masarap yan. Kalimutan mo nga pangalan mo. Tumalo nun ah. Tapos dito, foul. Tanggalin na. Inataw na hindi pa daw. Oh, di naman pala sadya eh. Kaya pala bakit siya. Oh, si Uncle. Hindi na rin si Uncle ah.
Ayun pa sa akin si Carlos yun. Set. Uy! Sinamahan natin sa mga. May kaya. 3 seconds! Uy! 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 Pagod ah. Pre. Angkel. Pantay nyo. Baka mahirapan. Si Uncle daw. Kaya ano yan, may authorization yan. Pwede magpasab. O, tingnan, alalayan nyo. Konsentrasyon naman yan. Randaan eh. Di bale Ryan, nakabawi ka sa amin last time eh. Babad ka. Center of the universe. Di seconds. Oras. Bola. 10 seconds. Patay. Bola. Nag-abol tayo, bilis! Next five. Aras! Bawi! Step carry ah! Uy! Tabo! 14. Step! Palit! Layo palit sa bola. Tara. Sanisa ko lang Palit lima. Silaw siguro. Ayun na, pinasok na yung mga kan. Ayan na. Depensa dito. Second quarter pa lang to, no? Mainit na yung laban eh. Ayun, no? Hindi nakita, sayang. Balik ka! Pasa pala. Kabila. Green ball. Balik. Yun, patay na. Ay, nasilaw. Wala, manghihina yung mga... Wala. Nahubos na ito sila. Sige muna kayo doon sa kwan.
Yun, galing. Galing na parpol. Oh, bilis! Hindi pa kayo nakaka-score, oh. Ayun o. Tira, pre, dito. Tira, pre, tira. Patay. Last lang, 7. 6, 5. Oh. Ito, lalim. Good. Tira, tira ka. Oh, yun. Good. Hirapan yung sarili. Ano, Chris? Takbo! Hoy! Backing. Good. Walang tawag. Time out kayo. Time out. Tayo muna. Sige lang, tayo muna. Time out. 6 green. Time out, Peng. Hindi. Sino foul? Number 3. Number 3, sino number 3 doon? Raymond. Tira lang, pre, tira. Tira tayo. Penalty ba? Ano yan, no? Subsiding? Warning yung pink, penalty. Warning. Warning lang. Hindi, direct step to the point na tayo. Oo. Advance tayo eh. Kada may tumumba dyan. Hindi yan apply ka ba sa gout? Sa gout. Hindi yan pang gout. Dapat yung ano yan pagka ni... Epic tip to kinakain. Box! Pasok. Box na, box! Mahal yan, wala tayo na. Oo, mahal. Sayang. Walo lang oh. Sige. Kaya mo koy. Dagdagan. Sa lompas. Sino nakasakit sa komisyon na to? Makayo. Penalty. Koy. Penalty. Labang kontra. Sa joint. Yung pala yun. Box! Wala ka na yung band-aid, pre? Ito? Upo ka na ba? Ay na, sugat yung band-aid. Ano lang ha? Pasip-sip muna. Balik sa depensa. Baka pa din sa may. May sikip tayo dito. Dati, naubos. Yung? Oo. Tira, pre. Kahit mga banit. Egon. Side pass. Taas kamay. Wala. Ano yung? Sila ko. Sige na, enjoy it. Ano muna? By Jessic tsaka Kwan. Panadol. Yung tinapay. Okay. Time out muna. Panadol ka. Dito, Panadol. Jeff. Papaturok ba? Ito. Yun. Oh. Sipa. Makayo lagi. Ay, may sugat ka. Malayo sa ano. Dahil lapit natin. Oh, Panadol. Pangalag natin. Okay. Beta tayo, walang beta tayo. Puro pantapan. Uy! Ay, ito, may beta tayo ba? Ito? Pamboxing yan, di ba? Bato. Silang. Patay. Bye! Ayos, idol. Ayun, libre. Ging! Huwag tatapik. Sige! Sige! Dalawa kayo!
Hoy! Travel. Travel. Turnover. Turnover siya. Siglang, siglang. Kaya yung mga dating laro mo, no? Right, right. Chill, chill, chill. Penalty ba? Oh, Penalty, penalty. penalty. Hindi ko na kaya yun. Ikitam ko na ba? Pa, isa pa. Shot rate ah. Tama daw dyan. Kabila pala yun. Ilang. Haba pa oras. Nice, nice one, nice one. Yun na din, no? Yung nakikita nila. Magugulo pag ginagawa. Galing mo na. Quince. Matal project din yan. Okay. Di ano mo, pamitas na mo. Wala na, tapos na 30. Yan yung mga Box. walo. Ubus na, ubus, ubus, pura. Polish line. Na, ubus na, ubus na. Tira mo na! 13 lang yan, oh. Kapel. Sige lang, sige lang. Oras, bilis! Oras! Ulit, ulit. Diretso! Papaul yan! Yun! Lala! Kapag na lang! Tira, tira. Tira! 3, 2, 1! Tira na! Okay. Regroup tayo. Lakay, lakay. Action tayo. Nag-apple tayo. 17. Ayun. Freya pasok ah. Four. Gamay na ni Johnny, ah. Rebound. Alas ah. Patay. Bang. Go! Dalawa! Bigay! Sige lang. Walang tawag. Meron kayong gano'n? Napauwi lang eh. Pinoy sa race talaga rito. Uwi lang eh. Kasabay pala. Score daw, score. Tama. Mainit. Tama. Uy. Kaliwa. Number 6. Pinupakuran pala ni chairman dito. Ang next squad natin dito naman. Dito. Tsaka sa kabila. Yung bubong kailan cup? Ito si Kagawad. Wala kagawad Di ba mong dagdagan natin yung kota para pabukuhan natin? Kagawad, ito kapitan eh. Hindi daw nahuli sa alis ko. Nakapag-donate daw. 10 seconds.
7, 6, 5, 4, 2, 1. Ano ba? Shot lang outside? sabay eh. Kanino bola? Ang bola ng komite. Mainit na pala. Ang gulo yung komite, technical nyo natin. Mainit na ba? Tanong mo sa player, mainit na ba? Parang hindi naman. Mainit na ba? Parang hindi naman na. Sabi, dalawang ganyan eh. Hindi namin ramdam. Oo. Uy! Ah! Travel? Nice D. Bet, relax. Hindi mo naman hindi niya hindi Nice one. Nakamit niya. si Buddy eh. Kinadjut niya. Ayun. Rebound, number 6. Nice. Galing. Sige. Galing. Sige, kaya mo yan. Sige. Green. Wala daw sa sub. Kinuha na. Ginawakan siya dito eh. Hindi naka-forum. Hindi nakatalon eh. Puta, binranding. Sa Paul. Ayan, nagagalit na. Ayan, ito ba ito? Dave yun. Hindi ako magalit. Magalit ka. Jay, magalit ka. Magalit ka. Ayan na, nagalit na. Sino ba? Ay, akala ko siya rin. Sige, kaya... Ay, di ba si Ihil? Akala nagsasalita rin, may shoot na. Sige, sige, pre, baba na lang. Baba na lang. Ikaw, mispas ito. Ah, 13. 14. 40? 40 raw. Ay, puta, nagsindelo na siya. Mainit. Ito eh, yari na. May tutumba na yun pag ganyan. Mainit na eh. Gahan mo na. Uy! Grabe naman yun. Kaya na! Kaya mo! Taas talaga tumalog ludo. Pre, harang. Pre, close out sa harap. Pre, close out sa harap. Onsi na lang oh. Onsi na lang. Balik dito. Puro na yung tattoo nyo. Bura? Sobrang init. Natutunaw. Ice cream pala yan eh. Hoy! Kigol! Kaya, dalawa kayo. Kaya, Dave. Bupay sa'yo. Nice! Ten! Kinain! Buo pa. Sige, Buo pa, di ba? Napanas sa pantang. Kaya, kanan. Sige lang. Sige. Wala. Sige, may tawag referee. Sige. Relax. Relax. Kapanot mo naman ako. 14. Hoy, Sabo. Ang mga tropa naman. Sino? Sino? 26. 23. Galing talaga ng statistician. Kupal ka ba, boy? Boy. Sab. 10. 8. Out. 10. Ayan na. Ayan, uy. Good. Utang na yan. Ganyan laban. Ganyan sana. Mainit na araw. Mainit pa. Dave, pakita mo. Kaya, yun lang. Tara. Tayo mag... Tum yan ah. Sayang.
Time out. Green. Mainit talaga. Mainit yung laban. Dapat ganun. Ganon lang. Dapat ayaw nilang tikman yung parkritis mo. Ayaw daw niya, oh. Ayaw niya. Ah, ayaw niya, oh. Ay, tinikman ko na ang agawan. Sarap, sarap yan, pre. Spanish roll. Tingnan dito. Na mini Spanish roll. Parang di nag-roll. Lapit-pit na eh. Pag kinain mo. Parang macarons, pre. Ayun. Ano, walang panama yung macarons ng PWG, pre. Sarap. Ito talaga abang ka lang. Oo. Naka-ready ka dyan. Physical sila maglaro. Kasi kapag kwan, tas mainit pa ulo. Yun, mahirap. Saka physical dapat. Ubus na natin. Oo. Ubus na yan. Baka magalit pa. Kumain ka kasi dyan. Penaw na lang. Penaw nyo na lang. Bigyan mo sa Christian. Bigyan mo sa Christian. Pare, penaw nyo na lang. Bigyan mo kasi nasa mataas yung ulo. Ikaw may kasalanan yan eh. Tingin ko lang daw. Anong bakery ba ito? Ronald's Bakery. Ano, order na. Di ko alam mo ba? Hindi. 2 points, 2 points. Mamang first place. Yun lang, kasabay nito, tubig. Wala nang tubig. Kaya ka pinainom ko sa inyo eh. Nakain ko eh. Para magsandok kayo doon. 14 seconds. Ah, sayang. Uy. Ay. Kumuha lang ng start. Hindi, pinapalang mo nila. Maganda laban, nag-iinit eh. Gusto ko ganun kalaki. Pasok na. Pag nakalaban yun, iyak yan. Yung kanina nga lang, pinatan niya na eh. Ito, minute ka kanina. Nagpa-practice pa lang yung kanina eh. Practice pa lang yung kanina eh. Yo, sabi siya eh. Ang dami nakakita. Open na open pa. Oo nga. Alam mo bakit? Hinireklamo siya. Hindi naman ako. Yun. Hindi ka foul. Nakakita una. Sumingi ka ng foul dito. Sabay sa play sa saba. Sabahan yan, kita ka yan, kita ka yan. Silmo, Mikael, silmo. Dalawa pala yung nakita sila. Umiyak na nga. Oo, diba? Nalaglag yun, nalaglag. Bigla na lang nalaglag. Ang ingay lang sa likod nyo. Ayun na! Parang nung ginawa. Ba! Eh, habol! Habol tayo, habol! Habol kayo nang mag-enjoy naman kami. Pambira. Nahihirapan kami rito eh. Pagod na sila, pagod na sila. Bila ka naman, Tek. Pagod na kami dito. Oo. Yan, pagod na sila, pagod na. Kanina pa kami alas 5 gising. Pagod na yung committee. Nice go, nice go. Kabas. Kuha kayo dito. Eh, pagod na sila, sige! Balik dito. Uy, galing! Punggi! Nice, bago yan. Maganda yan. Bago yan. Nakukuha na yung rhythm. Maganda to. Magandang laban to. Nagkakabigayan na po. Weak side ka, weak side. Side out, dami side ah. Sino kaya pick dito? Uy, galing! Ayun, patay! Good! Ayun! Good! Oh, putang ano? Lumalabas lahat ang guard ah. Okay, good! Okay, ayan! Ay, din dribble. Sige! Ayan, sige! Lakas talaga. Lakas! Ayan, sige! Tamo! Tapat! Ano yan, larga? Sige! Yun! Yun nakakapagod. Oo nga, napagod niya, sir. Tamo! Hindi nakakapagod yan sinagar. Nagtakbo ko kayo lahat. Pasok. Bang! Sayang. Bang talaga kasi. Tamo!
3 in 1, pre! 3 in 1! Sure shot! Yun! Sayang! Stop. Number 4. 6 na lang sana yan. Kumiti! Eh, kable! Kumiti na, kumiti, hindi na. Parang yung kwan. Wala daw sponsor ng konto eh. Ano pa yung dyan? Sab. Ano pa, vitamin? Treat sa 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Google pag tumayo si Johnny. Dahil nandiyan na, parating na. Ayun na, Johnny. Mundo ka na. Wala. Basta sa amin, pre, bet ko. Wala. Tapo na lang oh. Wala. Balik ka, Jeff! Dalawang. Tira! Teka lang! Sayang! Init na. Hindi alam kung saan. Uy, eh! Sino nag-free throw kanina? 23 throw kanina. Ay, single digit lang oh. Dalawa pumasok. Sino si Roy? Osorio? Olarte. Is na. Paula. Ray. Sa pre, pag ma-shoot na. Sinong foul? 23. Kayo mo tayo makakampi? Ha? Lahat. Committee tayo. Box, pre, box! Sa parehas ka nag-gym. Box na, box! Sab ka ba? Wala! Di, kuha! Wag na lang. Last shot! Wag na! Nice! Dalawa, Tidge! Isang pero na si cameraman. Dito na, Ray! Jeff! Dito na, Jeff! Sa Tidge! Partner pa ba? Last shot! Wala na. Gigay! Bilis! Bigay! Tagal. Tagal yung kumanta. Ay, ano oras? Green. 6, 7, 8. Up, green. Meron. Kabila 6. 12. Patay. Ito pa. Angat. Yari yun, ganda laban ah. Johnny. Ito na, apit oh. Ito na lang, apit ko na lang. Tira lang oh. Ayan oh. Hey! Ako! Wala! Oy! Foul baba, 23. Meron pala, foul. Oras, stop. Green ball. Tama sa ulo eh. Sinusundo ka na dyan ulit oh. Dami yung sundo dyan eh. Okay. Yun, patay. Kaya! Patay. Boom. Ayun! Ganda laban. Foul lahat. 23 yung foul. Bawi. Ayun lang, bawi.
Kita namin dito. Kita namin yan. Kita namin yan lahat Kita dito. namin yan. Wala kaming hindi nakikita rito. Kapit kayo dumadaan. Kahit dumadaan, kita yan. Good, good! Oh, good! Ball number 4. Shooting ball. Oh, yan eh, oh. Kayo nakukuha dito, hindi nakuha angat. Job, job! Job! Huwag kang lumayo. Layo ka na layo eh. Yung foul daw, saan nakikita? Diyan. Si Johnny lang, ma. Boss ng kabila. Apat na sila. Apat na si Il. Il! Apat ka na. Sunod. Ikaw masusunod dyan. Pwede nyo sa ano, hindi yung foul kasi. Ay, oo, yung ano, yung... Wala! Oy, oras! Johnny. Malitong stat. Kumami. Wala ka pa rin. Ball ka ba, boss? Yun! Oh, number 8. 2 shots. Anim lang yan, anim lang. 6 lang, oh. Ilang laban? Yung captain, gusto ko pumasok ka eh. Iba ni check-in. Ano, pag pumasok, lalamang, oh. Ayan na. Ayan na. Sinabi ko pag nanalo kami, isang Ayun. Dito tayo. Johnny, Panalo kayo. alam mo na. Gusto mo, baguhin ko lahat score? Kada shoot ng green, 4 talagay ko. Score. Pito. Galing, yan. Kabahin nyo sa gitna. Sa pansikan, Joy. Ilalim lang. Huwag kayo magpa-split play, mag-switch yan. Dapat ha? Easy, tulong ka ha. Pag-switch ka ha. Umilog sa kanila, Kapag stop time to, nag-stop pa rin. Okay! Stop po kasi 7. Patay. Bawi. Ano? Stepping. Tinawag na. Nakita ng 4 na. Nakita. Marami kami rin, oh. Bawi! Bawi! Puta, sayang. Uy! Sige lang. Oras! Bilis, oras tayo! Talaga. Dito tayo, isang case daw eh. Kaya nyo sa gitna. Kaya nyo sa gitna. Yan. Yan! Uy, foul. Ayan. Tawag na. 5-4, posing. Sino? Si Miko. Ilan? Kaya nagahang. Ayan. Sino? Sino lang? Basta wala pa, di pa graduate. Pag-graduate, nagahang. Nagahang si Johnny. Johnny, ayusin mo. Yun! Atay! Bang! Nagalaman. Kanina mo! Kanina tangali pa yan eh. Kanina pa ba? Nababa daw ni Richard. Pag nababayan, sa inyo na. Ilan po? Miko. Si Ryder ilan? Dalawa lang, pre. Dalawa. 4 to, pero ginawa ng dalawa lang. Para sa'yo. 6-5, 4, Hoy! 3, 2, 1. Tetlock. Balik. Dito namin. Gitna nyo. Oras. Tuwatak mo yung oras. Gitna kayo. Patay. Sayang. Ako pumasok yun. Patay. Saka. Hoy! Tura. Ilan yun? Johnny. Date naman yung tawag. Hoy! Warning! Warning.
Time out! Ping! Ako lang, mainit. Minute. Sila. Sige na. Pwede mag-warning. Warning lang eh. Sige na. Oh, warning, Richard. Dahil talaga naka-mirror yan eh. Surag TV bilhin natin. Pandun. Kaya nga nilagay nila yung frame na yan, no? TV daw Oo, ilalagay. TV na yung lalagay natin. Bang! Yun! Sige! Kaya yan! Sige, kaya! Tanga sayang. Okay, mapapa. Balagtas. Patay na. Dami na kumukuha ng sensor. Dami po, second chance. Labas! Sila, bawi. Isang case yan. Richard King. Pwede ba akong Mula kanina eh. Kaya niyo bang maglaro? Yung mga star player ng iba. Sarili kita. Ano ba? Pag dead ball. Dalawa sa isang 30 seconds. 20 seconds. Yun o. Yun na naman. Putek, kinuha sa ila. Tanga yun naman. Sige, kaya takbo! Time out! Ay, hindi, wala. Pwede mo tumayo mo. Ay, second five mo. Time out! Green! Second five mo! Nandiyan na yung ano? Second five! Ready! Teach. Okay. Sige ko tayo ah. DJ. Mamaya, pansin mo. Dapat laging second din lang. Guys, suwas guys! Uy, travel oh. Uy! Galing! Ito! Abot! Foul! Penalty! Sino? Steel ba? Si Bobe. Hindi, tatlo pa lang. Nagreklamo eh. Binawasan ni Johnny. Apat ba? Sa'yo mga mag-arasama, babawasan ko. Oo. Ayaw ko ng away. Ayaw ko ng away. Madali pala kausap si Johnny, may discount. Hindi ako kausap, hindi ako stricto. Mabait ako. Sabihin nyo, ililista ko. Ako ang pinakamabait dito. Sayang! Irigabol tayo. Sige. Patay, tawagan pa ulit ha. Okay daw yun, Pong. Okay lang. Ito lang at lang ay, pero. Uy! Uy! Foul rep. Baba daw, baba. Baba daw. Baba. Baseline. Ang galing. Puta, galing. Ayun na mo. Ganda na eh. Ginagabol tayo. Tayo. Uy. Ano? May pahabol. Pare-parehas tayo. Hindi na naman sa kami fan, i-review. Ito lang yun, no? Habol. Habol para OT. Sana, mag-overtime sana. Overtime tayo para ano, malamig. Mamaya-maya. Pasa. 6, 5, 4, 3, Go! Takbo! Pasa! Sure ball! Sure ball! Ay, Paul. Ay, wala tawag! Mag-OT yan, mag-OT. Haras! Tayo na, pinapakita kayo nun. Lima lang yan, lima. Sabi baba, tabi heras. Ang gulo na yan. Malakad lang yan. 8, 7, 10, 6, 5, 4, 3, Ay!
One minute na lang pala eh. 1 minute yun, oh. 40 pa yan, oh. 1 and 20 seconds pa yun, oh. Mag-shoot nyo lang, ganda yan. Mag-shoot nyo lang. Ah! Foul! Sige lang, sige lang. Sige lang, naman kayo. Foul, foul yun, foul yun. Sige, oh. Oh. Foul. Warning technical ha. Pink. Naka-warning na sila kanina. Ah, ayun. Ako ba warning? May warning sila kanina eh. Hindi. Isang sa pagreklamo. May warning na sila kanina eh. Dili ako pagkitan, eh. Oy, committee. Committee. Hindi, si Hill yung kanina. Si Hill. Oh, shoot. Mainit. Alam mo, Ah! Sapa. Sige lang. Busin mo. Kala niya, di siya nakatawa. Patay mali siya. Sige, tagalan nyo lang. Yun. Oh, taklo! Ano, tao-tao? Eight seconds! Yun! Tabo! Kaya! Diba? Umiyok ako! Yung piyok ang nagdala, eh. Uli! Ba, 40 seconds! 40 seconds pa! Honesty! Yo! Yun. Dahil isa lang pala. Shot lock! 10 seconds! Wala pa penalty. Tatlo. Yun! Hindi magawa na pwede ba manalo yan? Otihan. Okay sila, OT! Tayo mo sila yung tawag. Yun, OT po. Sana mag-OT, no? Mag-OT. Dalawang beses. Ito pa rin, ito yun. Yun! Puta, nun trata. Balik. Okay, isa lang oh. Isa lang. 24 seconds ha. 24 seconds. Point to, apagita. Ay, ibang bangga. Bato rin ito. Ayun oh. OT. Ingay, puto, nagalit kasi mo. OT. Video mo yung timer. Nakay, sila makalalakay. Kay. Nakawan mo. Tara. Ay, shot. Yun! Wala na po. Okay, kuha lang. Likod. Okay. 50 seconds. Pasa. Penalty. Sayang. Isang case na nawala pa. Yan, go. Sayang, konting push lang. Sino ba yung pumilok kanina? Pag pinasa mo. 11 seconds. Yun.
pag-shoot. 20 seconds, 20 seconds. 20 seconds. 20 seconds. Meron pa lang isa. Meron pa lang isa. 20 seconds. Time out shoot. Time out shoot. Oh, time out. 20 seconds. O, saan kayo inbound? Penalty, penalty. 20 seconds lang yan. Dalawa lang, dalawa. Penalty kami. Parang penalty. Penalty, penalty, penalty. Dito sa kayo. Wala na rin, 11 seconds lang. Wala, off na, off na. Tay, hindi kami anti. Tama ba yung score nyo? Green, green, green. Green, green. Oy. Oy! Green, green. Game, game, game. Yun! Oh, dalawa lang yan ha. Pwede review dito. Mamaya. Kailan, binibidyo mo na ha. 3 seconds. 8, 7. Okay na, okay na, okay na. Buti lang, walang overtime. Kati kiss lang. Kalahating kiss. Magandang kwentuhan niya, no? Init-init na, gusto nyo pa maglaro?